Hi guys, mag-trouble ta og electrical kanaw. Linisan ko yan, linisan. Subukan ko linisan yan. Pero dito kasi mag-ikot ang bolt. Ito, may bolt yan. Ikot-ikutin. Ito, linisan to. Linisan to. Ito, marumi na oh. Oh yan, linisan yan. Yan ang loose contact. Loose contact yan. Dapat lihaan yan, lihaan. Lihaan og 120. Oh, wala na sunog niyan. Wala na sunog oh. Wala na. Mayroon pa sunog doon. Oh. Tingnan mo, parang nasunog oh. Yan, lihaan yan. Thank you for watching.